الحي القيوم. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى تنو alamun be ni atogo ye Allahu jati de ka to bela jelenke mankutu togo Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Razak, Allahu Karim tawa odo ore ko so aba ayera dambe Quran sura wolum la kono suratul larafi a verset keme bishegi ako ale ala togo kacha atogo chayali ndi ni koy Allahu Rahman ale nema masai Allahu Rahim ale nema kere ne tigiye Allahu Maliki ale de fanay ma masai imay ambe to ka foko Maliki biya ko kacha Maliki to ko ya Karim to ko biya Abdul Karim wala nunu beye oye ala ka mankutu togo de ta note ala yere tia ni aya e dongo de ko bi ala ami tu ko ka suivi ka amo ala be se ka yala ka jamana ka ko be Malera de ala alhamdulillah ko be wala afar bi jimi abu dumni de ale ke mo de an ba am tu ko ay ti dumni de jimi ba sa mu da am mu do o jolo mena ayera ku ye Quran surah la aya al hayyul qayyum ale jolo do na ayere amoko te foila ala ka anteme abana ta ka jenis di na e kalo ta ka fa clé poli no fe ambe ben le 22 avril kalo samba fla samuga ani samba wa ko be ka gera possible ta ka teni le abe ka tanai kata nai ala kana ansi yona Assalamu alaikum. Yani kutuba katanya amechi nasi halbi. Aina ni moto nyefe, aina ni moto nyefe kore bala. Ni joni ka moto kulo na nata raddo modo isi mesumaya. Oimame ayaoji da kana na moto nyefe. Odongo anga karamo la seli ka moto tara. Musa kone bailana. Musa aya hali tawirela. Ni wakati nunila ambulo ko mo chama ma an no fe o fana shabi ka soro fana chene ngiladi. Il faut faire attention aya hali tawirela. O le mundo ka fa ni mo kono munu na ka waka moto la tanye pe ya ere nyebi ka moto le hani la tigele. Ga ka moto ko wo ko le a kono sidi se ka moto be ko le sidi parce que mo ko do ka bo ticket côté ya faut ya donc akuma ka cha do na pro pa kan na ni folo nu na na da akana salia aka moto buse aka na na ko ya aba ka moto jo ni place bana ya ni sa sa to ka jo do le ka ta da ko be ko inshallah am to kan kuma fo tuma chama bo tuma dola mo ko be ni na ko ma mo ko butu ala ka salia don ande be doni fa mai Mana doni fa mai Quran surah shegi ayam bani keli Quran surah shegi ayam bani keli suratul anfal wala takunu kallazina qalu samina wa hum la yasma'un shaidu ambate da ofe akana ke kun mo tuya mo mun ko anya me kaso amma me ni mai fo kala fa fa kuma chama jilbare fana sigina kala na ko tuguni donc shaidu kono ala boyane ko fe ka ciden bonye idi ka ɲɛmɔgɔ bonye ni ɲɛmɔgɔ bonye kuma dɔ ye donc ni kana fɔ ye tuguni n'an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin an ka ɲɔgɔn hakili jigin sura ni ayaw la mais an kana ɲɔgɔn hakili jigin ni ladilikan in na tuguni kɔrɔlɛ sura 4 aya 59
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Donc, ala kabuni, cide kabuni, cide tebi, anga cide nono labi, olu Ustaz Ousmane Bari. Donc, an b'a ɲini sahidu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ. Minnu ye nin kibaruya mɛn, minnu m'a mɛn, n'olu nana, minnu y'a mɛn, olu k'a fɔ minnu m'a mɛn. Kɛnɛ filɛ nin ye, ko bɛɛ ka na nin moto in ɲɛfɛ. N'a sonyɛna, a bɛ tila ka na Ustaz kɛrɛfɛ an ka moto sonyɛna, ale yɛrɛ bɛ hinɛ aw la tuguni, a bɛna tila kɛ magariko ye. Donc, san'a ka s'o ma, a fɔra a ye cogo min na, an b'a deli aw fɛ sahidu, a k'a kɛ ten. Awɔ, hakɛto bɛ kuma la, salamu alaikum. Alhamdulillah, wala ta fɛnɛ ni kuma min an bɛ ala deli ala kana an se teliya la an tun bɛ ka taa ok parce que an ye date di an ko date in ka teli an bɛ ka tagale taa yɔrɔ in dɔɔnin don hali ni mɔgɔ si ma kuma parce que mɔgɔ ma sɔn ka kuma dɔɔnin don an ka taa ralenti la dɔɔnin wala ni o tɛmɛna jamakulu de don minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ jugu b'an dɔn nin b'an dɔn te o jamakulu de ye danbe ka taa seere jɔn yɛrɛ kolonbagaw de don minnu yɛrɛ kolon ala ye ni seereya ka sira fɛ ni an bɛ to ka mun wele ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah an bɛ seereya ka fɔ maa tɛ yen o bɔ ala yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ bɛ seereya fɛn dɔ la a ko k'an ka seereya ka o fana fara a kan kosɛbɛ. ala yɛrɛ ko k'ale bɛ seereya fɛn dɔ la an bɛ ka seereya ala la an ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dawa an bɛ to k'o fɔ donc ala fana ko bɔn k'ale fana ka seereya a bɛ kɔma seli mais ale tɛ seereya an kan dɛ an bɛ seereya ale la mais ale tɛ seereya an na dɛ ale bɛ seereya fɛn mun na o bɛ yen o fɛn ye jumɛn ye taa kuranɛ sura 4 ta a verset 166 lakini Allahu ale ala kɔni yashhadu ale bɛ seereya bima anzala ilayka fɛn de la ale ye min jigi e kan ala ko k'ale bɛ seereya fɛn dɔ de la ale ye min jigi e kan o e nin ye jɔn ye o e nin ye kira de ye kiramɔgɔ de Muhamadu Lamini a ko ne ala bɛ seereya fɛn de la ne ye min jigi e kan mun de jiginna ala kira kan wa nunazilu minal qur'an Quran sura 17 aya 80 ani aya 2 ko bɔn o ni de don ala fana ka seereya fɛn an seereyara ala la k'a fɔ ala wɛrɛ tɛ yen ni e tɛ sankolo daba ma ani dugumakolo daba ma mais ala ko k'ale fana bɛ seereya mais a ka seereya bɛ boli fɛn de la fɛn de kan ale ye min jigi kira kan wa a ye min jigi anzalahu bi ilmihi a y'a jigi ni a yɛrɛ ka dɔnniya ye kɔrɔna mun filɛ nin ye mɛlɛkɛ ka dɔnni t'a kɔnɔ dɛ k'a fɔ ko mɛlɛkɛ ka dɔnni de jiginna ni kuranɛ ye ayi dɛ kiraw fana tɛ jinɛw tɛ wɔkulɔw tɛ adamadenw tɛ ko nin kuranɛ in yɛrɛ min b'a kɔnɔ dɛ k'ale ala ka dɔnni de bɛ kuranɛ nin kɔnɔna na wa ale yɛrɛ de y'a jigi a y'a jigi maa dɔ de kan min bɛ wele ko Muhammadu Rasulullah kuranɛ sura 48 aya 29 bon k'ale ala ka seere fɛn de ye nin ye ale bɛ seere kuranɛ de la o kɔfɛ wal malaikatu yashhadun mɛlɛkɛw fana farala ala kan ka seereya jɔ fɛn dɔ de kan o fɛn nin ye ala ye min jigi ala ye min jigi mɛlɛkɛw fana ko k'olu bɛ seereya o fɛn masina de la bari sabu dun munna olu bɛ seereya a la tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha o nasura 97 aya o mɛlɛkɛw ani nisɛnu yɛrɛ de jiginna ni a ye Allahu akbar ala ko k'ale de y'a jigi mais a y'a di mɛlɛkɛw ani nisɛnu ma o ka jigi n'a ye kuranɛ sura 97 verset 4 min jiginna n'a ye o ɲɛmɔgɔ de bɛ wele nisɛnu o nisɛnu n'i m'a faamu ale de bɛ wele ruhul kudusu kuranɛ sura 16 a verset 102 n'i ma ruhul kudusu faamu o ruhul kudusu de ye Jibrila ye kuranɛ sura 2 suratul Baqara
aya bi kono ani aya wolofla aya bi kono to ani kul man kana aduwan li jibrila ko mo da ko de jonde jibrila dugu yede fa innahu nazzalahu ala qalbika atigila mo ka don ka fo ko jibrila ko jibrila de jigina ni aye idusu kunka ale de ni senu ni ale fana meleke mais ala ye aka gradi bonya ama son ka fo ko meleke de ko ni senu meleke ani ni senu de jigina naye donc aka généraux nunu walma aka escorte mo nunu aka compagnon nunu olu ala ye olu wele meleke ale comme ale de u ka nyemo ye akoko ni senu de dum Allah ni senu ni ma famu o fana meleke de a togo ye ni senu de jibrila ruhu qudus walma jibril o de jigina ni qur'anu bon olu fana be seria qur'anu de la am to ka seria ala de la o tawa ko ala de kile ala fana ko kale be seria qur'ana de la meleke fana ko ku be seria qur'ana de la wa kafa billahi shahidan ala ko comme anye mi wa kale ala kile ka seria wasara Allah akbar ni ale ko ale be seria qur'ana na ko wasara ore ko sa akoko o mun sira be fe mun na Quran surata ani kelen suratul hud a verset 10 ako mamu mbala ka dalu bo fen kono min jigina ni sere bala jibril jigina ni miye ko ka kon o fana nye ko Musa ta tumbe ka kon ko mamu mbala ka dalu ta o kitabu kono ani mamu mbala ka dalu ta kitabu era kono min seria te min na ko yala ko dal o dalu era ka nga sanga nyoya amma te ka sanga nyoya ne ko ngo korna ko de ngo ne ko ima ngo korna surata ni wolo verset kemenita ala ko ikana seli kalankan ikana perana e ko wala kana gundo a berebe hake wala to ha ala yɛrɛ bɛ seereya kitabu min na mɛlɛkɛw bɛ seereya kitabu min na ale ko ayi ko seli fana bɛ gundo de lansara a bɛ gundo de a dalu bɛ min ko Bugari tigi de y'a lakali Muslim tigi de y'a lase olu ma Lakadari tigi de y'o fɔ adara lakali ka tɛmɛ ala kuma kan ala ka seereya kitabu mɛlɛkɛ ka seereya kitabu ale jɔnɔ o la a taara fɛn de fɔ diina kɔnɔ ko dɔ de y'o lakali ko o kitabu tigi de y'o fɔ a dalen bɛ o kitabu tigi ka kumakan de la a bɛ ka ala bato ni a ye a bɛ seli fana gundo a bɛ lasara gundo a t'a tiɲɛ ala ko summa atimu siyama ila layli ni suna i ka suni dafa fo leyli ko leyli dibi korna sura fila aya kɛmɛ bi seegin ani wolonwula ala ko ayi kitabu dɔ b'a bolo a ye seereya ta kitabu min kɔnɔ a yɛrɛ ye parce que ala ka seereya t'a kɔnɔ mɛlɛkɛw ka seereya t'a kɔnɔ limanajɔnw ka seereya t'a kɔnɔ parce que an tigɛlen don Bugari ka Bugari la an tigɛlen don Muslim ka o de an tigɛlen don Muwatta ma Malika Muwatta an tigɛlen don parce que kitabu tɛ min bɔra ala yɔrɔ mɛlɛkɛw ma jigin n'a ye kira tɛ a dɔn a ma ci ni a ye Allahu akbar ale ko o kitabu de kɔnɔ a fɔra ko kira y'a fɔ ko sun ka teliya ka tigɛ Allahu akbar ni tile binna k'i k'a teliya yani setani k'a ta tigɛ ni ta je Allahu akbar fo ka setani bila sun na yala fo ka setani bila sun na ko yala kuma mun dalu bɔra kitabu kɔnɔ ale ala ye seereyara kitabu min kan mɛlɛkɛw seereyara kitabu min kan dalu mun bɔra kɔnɔ k'a d'i ma ani dalu mun bɔra fan wɛrɛ fɛ ko yala u kan ka sanga ɲɔgɔnya yɛrɛ abada Korona sura 11 suratul Hud verset 17 afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa yatluhu shahidun ya shahidun dana kotabe sheria do wa min fadlihi kitabu Musa shahidu do de yakal shahidu do de Qur'an kala kotabe ka nɔfɛ tugu
shahidu do de ya kala jibril ay shahidu de ala de ya kala ala kira fana kira shahidu ye Amma ko ko saban saba adina nduru ya nabi ne kan nabi nyuma kibar duma di baga inna arsalnaka shahidan ay ci mun ko so e fana ka shahidu de sire kosobe fudu meleke ala yera de sire folo le premier témoin c'est Dieu. kosobe Son témoignage porte sur le Coran. Le deuxième témoin, c'est les anges. Leur témoignage porte sur le Coran. Le troisième témoin, c'est le prophète lui-même. Son témoignage porte sur le Coran. Pas pour le Boukhari. Non, elle était Boukhari, non? Ama surunya ka bo ala na bo ala yo parce que ci de he Allahu akbar ama ci ni kitabu do ye abe ala kira ka ci kan de ta aba la se abe ala ka ci baraka abe wele ci de nabi nyuma ci de rasul ci de o ye muhammad de donc ola ako ala de sere fola ye melekaw tugura aka sereya la o fana sereya ni kitabu de min jigina ala kira fana sereya kitabu de la min jigina otawa aw yera do munde ni na an fe rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'al shahidin Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula Rabbana wa taqabbal du'ai. Alakaya syahidun nujela. Rabbana taqabbal minna. Quran surah Sabah ayat 2 ayat 7. Saya juga Ako antike ala an limanera bimani feye anzalta. Min jiri. Ya mo flekana. Bima anzala. Ala mo Bukhari jiki. Ama muslim jiki. Ama Tirmidhi jiki. Ama Najul Balaga jiki. Usil kefa ala ma jiki. Abu ya fo ke ka seria parce que ala ka seria de ka boni fembe ale seria Quran na ka ba. Mais ka seria Quran na ka ba. Ako ke seria joye me ka seria ka ke fembe ka min jigina ka bo ale ala fe. Allahu akbar. Ola ka kira tugunyoya parce que kira de fana kira seria. Kosebe. Qui togodi ka fara seria seria jo ala ka faro. Ni kitabu wɛrɛ yɛrɛ i bolo diina kɔnɔna na min tɛ kitabu jiginen i kɛra mɔgɔ bɔnɛnen i kɛra jahanamaden ye i kɛra mushriku ye kɛra mushriku ye ni an ye kuranɛ aya min kalan sisan ni ye a sina bɛ kuranɛ suran 2 de kɔnɔ aya 99 ko aya in sina bɛ yen le contraire c'est-à-dire que du témoin. C'est-à-dire que on est ka opposant aya yera opposant ka ko be suratul baqara kono aya bi kono wala kad anzalna ilayka ayatin bayinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun ala aya o de jigi jangan yera nyema tangine nyema ale kono ma do wera jigine aya o te aya bangini aya jele wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun aga ma de be bala Mami kera tieni kala donc olu ma limani yani corona ye an limani lendo ni Qur'an mais suratul baqara to ya fi aya sheri ka tigi ako chero le ku wa ku fana limani lendo mais kasma ku ma limani o de hatta tigi nu hatta la ga len tigu inu bena ku wa fa am sona awa wa fa ku fana limani lendo olu fana limani jomé ni ko corona wa fa ko chero ko olu limani lendo corona wa corona ere che ko
nga kafiri kenita e kata sigile le ga abda bugarde dale abi bugarde kala moy abi kiri go bugarde ko ka nyefo moye abi kiri de bo mota ko ka nyefo moye ko so ala ko woto manani e karali mana do ko nan me e wasa wa awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim ko na sura mugani ko ta an ka butu verset butu ani kelen ko yala sisa min jigna ne abala ka kala awye ko adama dem yala o ma awwasa wa Allahu akbar ama awwasa wa aishadu wasa ayamu wasa wa an atlu wal qur'an muhammad ne ya mari ta qur'an de kalam verset 92 suratul naml ne ya maro ala kira ni ya maro e ka qur'an de kalam mo ye sikatala wa an atlu wal qur'an ni ya qur'an kalam e ka munde kenaye wa nasran bi turabin anzuru fastakir bil qur'an wajini keni qur'an man yakafu wa mamun siranan do alanya anasiga ko ebe wajuli keni bukari halakira ebe wajuli keni muata malike ita chena ebe ka wajuli keni lagadariye ita chena halakira bari sabudu kira ala ko kira la de bangala sonnoye kona chapitre 33 verset 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماما زمن كان نبي نما لا دجلا سون هيرا ماي. أنا كرا لا دجلا سون هيرا ماي. على كاتشيدو نكرا لا دجلا بقى نيمان دي. ده أو تاي على كوي أني دولا با. أنا كرا تبغى أروح باتك أبغى كات. أنت مسلم ده أما تيني مسلمي. ama chini la kadari edu mbika la kadari kala eko ko ebe kira de nofe fabi munafiki kashike la fora muhammad bae sera abanya ko ka aka kafiri misemanu leje ko aw misiri ko no ka o fana do ko no c'est que ulime c'est que il compatisse quoi amam be kasila fana be kasila kasoro atumbe bugari ko kuma na atoro bugari ka kuma la kalila o kele ku yo bo fana La ilaha illallah 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 munafiki fana be ko ngoro de bo et ka niye ko sebete kwa emu makala emu tefendo jabi ka fion fe ninye fo ya ashini wante ni wasa ashinte ala ka kuma ye bere jamba bolo asisile bo bere jani awo kalon lulu no lulu so na bada disika so na bada tinye dingene fo so Allah ako olu fana ko ko limana lendo me ko ma limana ya ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر olu fana ko limana lendo alala o limana lendo le do labana وما هم بمؤمنين ko kasra o ma limana de limana jonte limana jonte e bo do yoro jume silamade atei silamade de tei min ta fiye ko korna nyote o silamade wa anyinga yala korna ni dafalendo abafo ko haka korna ye kitabu dafale de Allahu akbar ako korna bonyanendo ayira ba foka korna makudu fo afo ye sisa mbalma ke korna daele e ka seli ke to fo ye akona abafo ko na ko seli ma wala akona Allah ba je fa korna de ka ba ko ba de fora me alama wala Allah mo ko wala korna anyinga o kitabu ni ja aye mo ne fo jaka kibara ko akoko no ko ni ma fiku kala eti se ka jaka don
ani nga yala sun kibara be cogo de ako papa ni ya me ala kira ko mo ka telaka sun tike ko ayira de ka ya fodi le kitabu ko parce que ko boshima wala korna donc sun fana ma wala korna hiji ke cogo o fana kerepete o fana ma wala korna ne ko mate mun be silama den yo mun be korna doya ka silama den ni chrétien de ni fo balaw de ni yawu den de ni fo balaw de mais silama den de be ni fo ye ka soro ayere ya fiye ko jose yere abi min ke silama ya jose ako duru de do kelimatu la ilaha illallah ka ala don ka kelebancia ka soro ka seli tugala ka jaka tugala ka hiji tugala ka sun tugala wa haji odo duru de wo ala ka fo hiji awo mais o silama den kelen de bi sigi ka soro ka fiye ko hey ko ni si wala le tek kitabu in korona ale yɛrɛ kitabu min makutu sɔɔni ya quelques minutes ni chrétien bi na kan be exige awɔ an ma kun si kuran ma an b'a fɔ ko kafiru ni chrétien de ko fɔ mais silamadenw de bɛ tile ka nin fɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile i m'a ye a ma limaniya parce que n'a libéralen don ala ko walkat sarafna ni nasi fi hazal qur'an min kulli masalite ne ala ma min bila kuran kɔnɔ ma faratna fi kitabi an ye fɛn bɛɛ lajɛlen bila kuran kɔnɔ chapitre 6 verset 38 chapitre 17 verset 89 abe fɛn bɛɛ bɛ kuran kɔnɔ ala ko tɛ ale ye seli fosi ka bɔ a la a tun ye seli mun bonya k'a fɔ ko jɔsɔn de don a ye jaka fosi ka bɔ a la k'o t'a kɔnɔ ale tun ye jaka mun bonya a ye sun fosi ka bɔ a kɔnɔ ale tun ye sun mun kɛ jɔsen dɔ ye a ye hiji kɛ cogo fosi ka bɔ kɔrɔna kɔnɔ a tun ye min kɛ jɔsen dɔ ye a ko nin si ma bɔra la kɔrɔna kɔnɔ a ko kɔrɔna ka bin a ma nin minɛ kafiri de donc a bɛ mun kɛ wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun a bɛ kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ min tɛ kitabu jiginen ka bɔ ala ye ka kɔrɔ aya bi naani alhamdulillahi rabbil alamin ni ye jateminɛ kɛ bukari mun filɛ nin ye bukari sɛgɛnna dɛ alhamdulillah tellement que ladiri de don dɔ la a taara ala kira ka hadisa ɲini dɔ fɛ a taara sɔrɔ o tigilamɔgɔ minɛnkolon dɔ b'a bolo a bɛ k'i ɲɛsin bagan dɔ ma a bɛ k'a kɛ ten k'a lamaga bukari yɛrɛ sigilen so k'a fɔ ko nin ye mun ye a taara ala kira ka hadisa minɛ o cɛ de bolo k'a fɔ ko e bɛ ka a nɛgɛ ni jumɛn ye ko ayi ko bagan musilen de don ko mɛ ko fɛn b'a kɔnɔ ko ayi ko minɛ langolo de don ko mɔgɔ min ma sera ka bagan nɛgɛ k'a tɛ sera ka nkalon tigɛ k'a minɛ o bolo bilen mɔgɔ ma sigilen tɛ wa n'i ye nin mɛn sifan b'a fɔ c'est i yɛrɛ b'a fɔ o ye ko mɛ o ko baara bɛ kɛ n'a ye ja baara foyi tɛ kɛ n'a ye o bɛ tile nin de la e bɛ ka kuma sɛbɛn bɔ bugari kɔnɔ dɔrɔn dɔw bɛ n'a ta la a b'a fɔ ko non k'o ye dayifu ye o dama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tile nin de la ayi ala kɛra ka kuma k'o ye dayifu ye cɛ mun n'a kumana i b'a fɔ k'alu samina wa atana kɔrɔ sɔrɔ mugan naani a bɛ i y'a mɛn i b'a waleya kɔrɔ sɔrɔ mugan naani a bɛ duuru gɛlɛn e tilara ka aw tilara ka taa sigi ko o ka kuma da la o ka hadisa da la a bɛ dɔw dayifu ka dɔw sa ye o t'a tiɲɛ na malimana ni kɔrɔnu ye badenw an bɛ ala tanu ala mun ye an bɔ dibi kunta ye an fana tun ye hadisatigiw ye kazalika kuntum min qablu an tun bɛ kun cogoya la an tun ye hadisatigi ye hali a ma mɛn ala hinɛ nana bi ala hinɛ nana kɔnɔ sɔrɔ naani aya 94 aya 94 tiɲɛ an bɛ ala barika da ala mun ye an bɔ bugari kala ani muslim kala ani tirimiziw kala ninnu a yafa deli kɔni ka yafa deli ala i ka hinɛ n'a ja a y'a fɔ bali fɔ mɔgɔ Usa Gawusu Tarawele yɛrɛ hadisa min fɔ k'a t'a ta dɔ ye fo ala ka yafa ale ma. awɔ kɛ ala ka yafa ma e maloya kuma dɔw la yɛrɛ ko ni ale miirila a ka kɔrɔlen na k'ale bɛ ma i n'a fɔ ko sɛnɛtɛ ko u b'a fɔ ko saaba dɔ
ko Umar ko don do Umar be sigi do mais kam singa kasi tam ala kala ko gira do ko de ko ne ka Umar ko mumbe ko ne miri la ka ko ne de muso nyana mo sudu ko diga to fu ala kala ko ba akolo kete do alma gani ibai apa ba akolo kete abi muna bi kasila comme si la de ko ko fana yaye ni nanyo na atumi ni nanyo na ka korna ka kisa duma nu beto ara be la garka ala re min bla anye wahayu fe ko o boro to de kata baro la gale baro masile yuhi badum ila badin zukur chapitre 6 pour moro ayake nzantla wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatina al-insi wal jinni yuhi badum ila badin zukur fa ya ko kira be jugu soro ka bo bun adama de shaytanu ani jina shaytanu mu ce ko groupe fana be na do dina ko ba ko di menele do me ko be wahayu glan ka didi nyama mo dama ni ko o wayi glanglele sera blanco na ko be blanco non ke nyoma ye ka didi nyoma ko o blanco na nunu ko kuma masile ba ya la madra avec qui ko seba ko de masara ngalo de ko dondo ko chedo aye juguman ke ka mafa anana sisi na tubiro na atarase karamo badoma ko karamo baye ko nana vraiment ika mblasra ala koina nana tubi mine akaramo dali ka bara yima ko ne mo bi kono tani kono to ko ni faade akuja subhanallah a'udhu billahi minash shaitani rajim ko bi kono don kono ko ko tubi datura yi ko ne ta bana ka ba apa aha ne ta bana asola ka ba mo do ka ayra ko retire ka kekeme maintenant kaye don ba wera ka kibara soro abora aka dugula aye aka so siri ka so labe ka yela kreke ka kraw abika ka odugula asera dugu chaman la doro ala ya ni o yoro be meleka o juna ajana meleka ani jana meleka o nana o ka ke o ke mine o ka nyon sa o ka sama ede ni me abike ko no sama ko ka nyon sama amanye meleka kuntiki do kuma na ko fala kuma no nyoma te ko mbe ko cheye ma fala de do ama tubi atuntara tubi la kibara dirama ayo fana fa ka kekeme ayo don ba do ka kibara soro abika ta o fana nyinga yala aka tubi ko be tumoti ama yen soro afato le flendi donc janama meleka ko kuru de ta do be ta di cheye janama ko ko auta do edume ajana meleka no auta edume ko cheno kato mbika tubi de mage ko bon oli yesumani ke frontière la o yaye ka fo naturaliste aka suru fantoya c'est-à-dire ay dugu kan ke aye ni dugu ne 50 km fa aye 26 km kess on a dugu ye 100 km donc aye 55 yona voilà ayo tema ko donc olu ba jate ano kasu ano ka kamesi da ka suma la lese wadi mu de fo mu ni kuma nunu dama de dina ni de jiri uye wa karamo baw de be sigi ka nunu kisa nunu lakali ku ka manto mo ye ka o ke kuma baw ye ka soro ni shita chen Allah yobro bolaw ala kan dem donc ala mu ya ke shaydo ambe ala fo ambe ala barkada ni ye shaydu kala seli soro ni ilio lindo ala ka kuma na ba daile aya kelen fla sabatro adu kumbe magaya ba ko ni leche mam kafrera ala mani bugar de kada ni muslim de kada ni trimuju de kada ye aba kala ba fo ko no ko ni mun flene ni ma wala ko ni kitabu ni de kama wala ko kira de ba wala kasro aya ko kira te kuma fa ka ke wahiye ayre Allah wa ala fala ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha verset 3-4 ala ko ala ke
alakirate ada wa dinana ka fɛn fɔ ni a ni dunwa ye fa ka kɛ wahyu ye ka na a ma ko kira tɛ kuma fa ka kɛ wahyu wa karamɔgɔ kɛ ni fana y'o fɔ a y'a fɔ mais a tilara k'a fɔ ko alakira de kɔrɔna wala wala a y'a wala wala min a bɛ buga de jiri la a ɲinɛ yala wahyu de b'a kɔnɔ a ko non ko wahyu kalite dɔ a di surkulisi Allah kabako don a ka bon hakili ma k'a sɔrɔ ala ye mun de fɔ surtout anbiya ye kɔnɔna na aya 45 ko Muhamadu k'a fɔ Muhamadu a fɔ inama unzirukum bil wahyi ni Muhamadu ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ni wahyi tɛ ne Muhamadu ne Muhamadu yɛrɛ yɛrɛ ma fɛn fɔ mɔgɔ ye ni wahyi tɛ wahyi dun ye jumɛn ye wa uhiya ilayya hazal Qur'an k'a fɔ tuguni ko wahyi mun nana ale kira ma o ye alkɔrɔna wahyi ye kɔrɔna sura 6 aya 10 kɔnɔ wahyi mun nana ale kira ma dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko o ye kɔrɔna ye bon kuma wɛrɛ yera kɔrɔna kɔfɛ ko o ye kira ka kuma ye o dun tɛ wahyi ye Allahu akbar ana ɲininkali labila n ko kabako don sɛdu dɔw bɛ to ka ne ɲininka ko yala ko an bɛ émission kɛ bamada la ko dɔw b'a fɔ ko a bɛ komi i n'a fɔ ko journaliste nin kɛra sɛdu de wa donc walasa kunfan ka bɔ mɔgɔ ye journaliste wuli a ye journaliste ye yan la ilaha illallah 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 la Assalamu alaikum Cheikh Jama. D'accord, le temps est Sali Abbasi Koulibaly. Ne kunnafonidila ye ni jɛmukan ɲɛnamaya kɛlɛ bamada points la. A ka ca ni Wali Ustaz Ousmane Bari ani Kalanfa Seydou Keita an tɔgɔ jɛmukanw ɲɛnamaya. Bon, pour la petite histoire, n bɛna da maga ne yɛrɛ Cheikh la kodɔn cogoya min na. Ne ma deli ka Cheikh bɛɛ laseli kan ne ka kɔn o don dɛ. N jɔɲɔgɔn kɛ dɔ tun bɛ yen Amadou Traoré a ko k'a ni Cheikh dɔ bɛ baara kɛ chantier kelen na k'a bɛ to ka u ka jɛmukanw d'a ma a b'a lamɛn k'a ko ko maa ninnu k'u tɛ baara kɛ ni foyi ye ni kuranw tɛ ne ko a ma n ko n ka cɛ ni e yɛrɛ hakili la n ko kuranɛ de ye jigin ye n ko kuranɛ tɛ jigin ye ko kuranɛ de ye jigin ye n ko maa minnu tɛ baara kɛ ni dɔwɛrɛ ni kuranw tɛ ni i bɛ ban olu la i bɛ taa jɔn na n k'a ɲini i ka ninnu ka nimero ɲini ka di ne ma ne yɛrɛ bɛ wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa ninnu ɲininka dalu min b'u bolo kuranɛ kɔnɔ u b'a bɔ ka di ne yɛrɛ ma n'a jɛlen don ne yɛrɛ bɛ d'a la ne yɛrɛ bɛ tugu la a ye nimero ɲini a ye mɛtiri ka nimero ɲini ka di yan don fɔlɔ min na bɛ mɛtiri wele fo n bɛ ka jɔrɔ parce que n t'a dɔn a bɛna jaabi ni mun ye n y'a wele fo kumakan bɛ taa ka segin n yɛrɛ bɛ k'a dɔn ko n ka panike n bɛ ka kuma fɛ mais a ye kunbɛn ni bonya ani karama ye ko maa min ni i y'a wele pour la première fois ko ka taa interviewer a ye kunbɛn ni bonya ani karama ye ko nin bolo sɔrɔ mun kan o ye c'est privé wulila sera ma a ye jɛmukan kɛ a don n t'a dɔn ni maa min ye jɛmukan lajɛ a don n dabali kun bannen don kosɛbɛ kuma min bɛ ka fɔ n yɛrɛ ko n sigilen mun bɛ sogo de la quoi a bɛ bɛ sogo de la mais a tilala an tilala jɛmukan na a ye haya ni sura minnu fɔ n taara so n ye kuranɛ ɲini cogo bɛɛ la en français en arabe ka na sigi k'a dayɛlɛ k'a lajɛ e pourtant jɛ in tun ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ n ko bɛ se ka kɛ cogo di n ko non n ko tɛ se ka kɛ n wulila n gɛrɛla mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ kalan fa kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n ye haya ni sura ninnu fɔ ale ye ale ko olu jati don dɛ ko o mun don ko jati de don ko karamɔgɔ ninnu y'a lafili arabu ninnu y'a lafili n ko o ma n ko wa n ko désormais Adisa ko kuma ma si kana fɔ n ye ne b'a ka sa ɲɔgɔn na. La ilaha illallah.
gini mina dusukun na fana parce que n b'a dɔn maa si degelen tɛ yan ko mun kɛra sɛ ye k'i ma gɛlɛya sɔrɔ a la a tɛ yen ne yɛrɛ bi yan ne yɛrɛ b'a gɛlɛya caman dɔn a caman bɛ kɛ ne yɛrɛ la a bɛ wari dusu de mɔgɔw bɛ ne wele telefɔni na bamanan nimero bɛ ne bolo pɔsi kɔnɔ yan mɔgɔw bɛ tile k'an wele k'an dɔgɔya u bɛ kuma gɛn k'a jɔ i b'a fɔ ko mɛtiri bɛ kuma fɔ a bɛ bɔ ne de da alors que n y'a ɲininka n ko ne ka diinɛ ko t'aw dɛsɛ la dɛ a ye a ka diinɛ kɛ a ka ne to yen ne bɛ n ka baara la wa taabolo min ka di ne bɛ t'o de fɛ a ye ne to yen n'u bɛ tile ɲɔgɔn na d'accord o la an bɛ sɛyidu bɛɛ lajɛlen fo hali bi ala ka limaniya jigi hali bi ala ka limaniya taga bali min na la ilaha illallah 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 avec o cogoya la donc kumban bɔra mɔgɔ caman na minnu tun bɛ parce que n'i y'a lajɛ a yɛrɛ bɛ aya sura ni aya fɔ tuma caman émission ninnu na a yɛrɛ de b'a tɔ lase donc siga t'a la k'a fɔ ko sahibiya de nin ye secret t'a la k'a fɔ gundo dɔ b'a la gundo dɔ t'a la kɛ sahibi ye dɔrɔn mɔgɔw bɛ sura ni aya fɔ cogo min na i fana bɛ sura ni aya fɔ ala ko k'ale sura ni aya jigin kuranɛ sura 24 aya fɔlɔ suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin ale de ye sura jigin ka aya fana jigin aya minnu bange o de kɔsɔn an bɛ to ka sura ani aya sura ani aya sura ani aya ala ko k'ale sura jigin ka aya jigin ka jagoya an kan ka wajibiya an kan ka sura ni aya de kɛra wajibi farda yan kan ka farda wa faradna a bɛ faamu donc sura ni aya yɛrɛ sɔrɔla nin de fɛ a ye sura fɔ a ye aya fɔ mɔgɔ ye a ye sura fɔ a ye aya fɔ mɔgɔ ye bon a sɔrɔla nin de fɛ parce que ala ye sura ni aya de jigin donc n'i kɛra kɔrɔnatigi ye n kalannen don sɛbɛnni na o t'a la n bɛ sɛbɛnni dɔn o t'a la n tɛ sɛbɛnni dɔn o t'a la maa dama kan i bɛ kan dɔ kɔni fɔ dɔrɔn nimero dɔ bɛ o kan in na n'i bɛ jate dɔn dɔrɔn a bɛ f'i ye ko seli tɛ kunda a bɛ jate 17 na sura mun wele ko jate 17 na e bɛ don a kɔnɔ a aya 110 seli tɛ gundo kana bɛrɛ ni seli kana kan ye wa kana gundo a bɛrɛ bɛ hakɛ diɲɛ kan bɛɛ bɛ o kelen ye n'i y'a fɔ a arabukan na o kelen don kana seli gundo kana pɛrɛn n'a ye i b'a bɛrɛ bɛ hakɛ n'i kan k'a fɔ bamanankan na o kelen don kana seli gundo kana a pɛrɛn kojugu i b'a bɛrɛ bɛ n'i b'a fɔ risi kan na o kelen don n'i b'a fɔ chinois kan na o kelen don a tɛ falen e ka nimero ni yɔrɔ dɔn dɔrɔn k'a fɔ a bɛ kuranɛ sura 17 na a bɛ se 100 ta a b'a na o ye kɛlen subaga kunfin ye o ye kɛlen o b'a fɔ ko k'a ma kalan mais a dun ma kalan tiɲɛ don mais a kalan don ni parce que e tɛ se k'a ka kuma de wuli hali n'i wolola alikaba kɛrɛfɛ ye e tɛ se ka kuma ni wuli dun ni ala ka kuma de ye alikaba tigi ka kuma de ye e tɛ se ka ni wuli seli tɛ gundo e b'o wuli min hali n'i ye larabukan réinventé e tɛ se ka wuli dun seli tɛ gundo o de bɛ yen kana i yɛrɛ sama kana i ɲɛ bɔ o nɔfɛ arabukan ba fɔ la mun nkalon tigɛ dɔrɔn o tɛ fosi la nkalon tigɛ kana se o kuma na dɛ o la an bɛ kuma di mɔgɔw ma naam kuranɛ sura 4 an ka kalan fa laji tun bɛ yan kuranɛ sura 4 aya 115 kuma da micro di kalan fa laji tun bɛ yan ako wa man yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ni maa min ye ciden sɔsɔ huda bangenen n'o ye kanda ye huda ni ngɔlɔ kɔ ye huda zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina sura la ayat na matana o bangenen ngɔlɔ kɔ ye i laban ka kɛ cogoya wɛrɛ kɛ min ma fɔ i ye wa yattabi ghayra sabilil mu'minina muminu bɛ sira jɛnɛ ma nka n'o ye kuranu ye i laban ka sira wɛrɛ minɛ min tɛ o sira ye wa nuslihi jahannama wa sa'at ama to akata boli muri ama do jahannama Allahu akbar amuni o jowe wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun
ni maa min ye ala ka kuranɛ bila i bɛ taa don fɛn kɔnɔ ala b'i n'o fɛn to yen nɔ nka an ka muso tigɛra min kɛ bɛɛ y'i su tigɛ donc ale taara k'a bɛ taa a denkɛ taara k'a bɛ taa baganw kan a taara tile ye a nana fɔ a fa ye ko tile ma bɛ k'ale ye tile a ko i ma taa da tile ɲinɛ i taara baganw de ye y'a ye an m'a fɔ a ka tile ɲini f'a bɛɛ lajɛ a ka baganw ye ni baara mun kɛra ni kuranɛ ye k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye fo dibi wala fo dibi Mamadu de ko a ye nin mɛn dɛ nin su tigɛlen wɔɔrɔ kɔ dege de taara fɔ yɔrɔ sanfɛla dɔ bɛ yen ka taa bagan k'a bɛ taa baganw ɲa a ye tile a seginna ka na fɔ a fa ye k'ale ye tile baganw ka tile ɲina k'a bila ka taa k'a taa ka taa tile o la n'i ye kuranɛ bila sɔrɔ i bɛ taa don fɛn na ala bɛ nin si an bɛ ka o su mɔni kɛ fara ale bɛ ala k'a sabati. Ustaz ne bɛna ye Laji kuma ma ban Laji a ye micro sigi Laji a ye micro sigi Laji ka wuli mɔgɔw minɛ ka sigi ni ne Laji dubiya ye Laji bon i sigi e ka sahibiya e yɛrɛ ye sahibiya sɔrɔ cogo min nin ye karamɔgɔ nin ye kalanfaba ye dɛ kɔrɔna bɛɛ dusilen bɛ nin kunkolo la ala y'a sɔn a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma mɛ a tun ma faranfasiya sɔrɔ a tun ma bayina sɔrɔ a ye bayina sɔrɔ don min na ta don o baro la a y'a fɔ cogo min na ne ye sahibiya sɔrɔ cogo min na an bɛ furako kɛ dɔɔni dɔɔni donc sisan n ka kalanden dɔ de bɛ yen ale ye Usumani Barika nimuru sɔrɔ n ka fɔ laseli sɔrɔ donc ale y'a ci min suratul anbiya yi kɔnɔ a tɔgɔ a y'i bɔ ka furakɛli yɔrɔ aya voilà ale de y'o ci min sisan ne k'a lamɛn ne tigi a tɛ furakɛli kɛ nka a bɛ ko dɔ kalama donc ne ka o aya in ɲini k'a sɛbɛn ka d'ale ma ne y'a lamɛn ale mago bɛ a yɛrɛ ka fura bana min b'ale la ale mago b'o fura la wala kɛ ne fana y'a lamɛn sababu ka na ne y'a lamɛn sura ni aya dira ne y'a dɔn mun ye nɔrɔ ye nɔrɔ kɔni bɛ min kɔni na ne de don wa sisan ne k'u ka fɛɛrɛ kɛ mɛ ne ma nimoro sɔrɔ o fɛngɛ in na ne k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka nimoro ɲini ka di yan ale ko k'a tɛ sɔn fura ma a ko ne mago tɛ e ka o fura ye ne mago tɛ e kɔni ka nimoro ɲini ka di yan dɔrɔn ko ne mago bɛ fura wɛrɛ min o tɛ ta ye bon a taara muluka sera ma fana ale fɛngɛ sɔrɔ laseli sɔrɔ min ale sera ma o ye a tora yan fo tile tan ni duuru hakɛ kura ne bɛ b'an ka hakili jigin donc a nimoro di yan sisan ne dɔgɔkɛ bɛ fɛngɛ la yen nɔ ne ka sɔrɔ ka fɔ ka sɔrɔ ka na min ta ka na fɔ barika yɔrɔ la donc ninnu de maa maa b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni sababu de ye n'ala kɔni bɛ ka yɔrɔ dɔ di dusukun na n'i ye tiɲɛ kumakan mɛn a bɛ taa fɔ dusukun na donc maa kelen o kelen n'i bɛ diinɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni sababu dɔ de a sɔrɔli sababu yɛrɛ dɛ a bɔra o kalanden fana de a ka fura ɲini tɔ ne yɛrɛ fana ye n ka fura sɔrɔ ale ka fura ɲini tɔ ne ye fura sɔrɔ donc ne y'a fɔ n ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan k'a kɛra cogo jɔn ɲɛna ne fana ale ta d'a ma bon ka sɔrɔ ka daminɛ donc ala k'an sabati a kan bon ne tɔ de b'o fɛn ba ye ka baara kɛ n'a ye fana ka fɛrɛ n'a tɔ a k'a fila bɛ nɔgɔya ma ala m'an bolola a ka baara kɔrɔ ne yɛrɛ kosɔn sɔrɔ a la Salamu alaikum. Ustaz ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ suratul Juma aya 9 Ala b'a fɔ ko ne a ye seli welekan mɛn juma don k'a ka taa Ala ko suma ma bon ne tun bɛ fɛ ka dɔn seli welekan nin o seli welekan jumɛn ni bon e bɛ taa Kuran sura segin kan verset 24 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا ale mɔgɔ dɔw de tigɛ ka bɔ a la ko limana jɔn bɛɛ tɛ dɛ minnu limanara sisan aw de k'o dɔn a ko aw استجيبوا لله وللرسول a ye Ala ka welekan jaabi ani a ka ciden tuma min a y'aw wele ka na إذا دعاكم لما يحييكم ɲɛnamaya banbali donc jɔn de bɛ bato ala yɛrɛ kira yɛrɛ bilara ka jɔn de bato a bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn kuranɛ sura 27
a verset bikononton ani kelen. Chapitre 27, verset 91-92. Inama umirtu an a'budu rabba hadhihi al-balda. Ala kira yɛrɛ bilara ka ala de bato. Donc n'a fɔra a ye aw welela ka taa ala a n'a ka ciden ma o kɔrɔ tɛ e ka ala bato ka ciden bato dɛ ciden yɛrɛ bilara ka ala de bato k'i ka ciden ka wele ka ni jaabi a y'i wele ka taa a cibaga fɛ cogo min na donc n'i y'a mɛn ala bato yɛrɛ o ye seli de ye quoi a tɔ yamarukan minnu bɛ yen kɔrɔna kɔnɔ i b'a la lawaleya maintenant o seli wele kan a ko n'aw welela ka na seli ma aw bɛ wele ka na ala de ma o de ye Allahu akbar Allahu akbar o bɛ min kɛ Allahu akbar mankan min bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ta Kuran sura 24 verset 36 Kuran sura 24 ayat 6 afi buyuti ko sow kono azinallahu ni jɛn kɛra an turfa wa yuskara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal dongo do so man wula ale ala tɔgɔ ka foyi ka kɔrɔta la ilaha illallah 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 la Ayo. O mangani la ilaha illallah a bɛ fɔ yɔrɔ min na o ye ala ka so de ko n'i y'o mɛn boli ka taa misiri wele tɛ dɔ wɛrɛ ye rijalun ko cɛw la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah sanni feere tɛ mɔgɔ mun ja c'est que mɔgɔ mun bali quoi c'est-à-dire que distrait pas c'est-à-dire que mɔgɔ dɔ bɛ yen hein comme sanni feere tɛ mɔgɔ minnu bɔ u cogoya la o bɛ boli ka taa o ala ko suma sanni feere t'olu bɔ ka misilama fɛ mankan min bɔra so dɛ o mankan de y'a to o y'u bolo bɔ o ka baara la ka boli ka taa kalima ala tɔgɔ min bɛ fɛn so mun kɔnɔna na o de ye misiri wele nin ye n'o tɛ misiri wele o bɛ min fɔ la ko a ordonne do cogo min na Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hayya ala salati hayya ala o de daba o ko kira yɛrɛ m'o fɔ mɔgɔ ye dɛ ko Bilal de y'o dilan ayi Bilal fana m'a dilan ko Bilal de bilalen do a kan ka mɔgɔw wele de mais a yɛrɛ ta wele cogo dɔn kira yɛrɛ fana t'a dɔn o kan ka mɔgɔw wele ka na a satigi ka kuma de do dɛ an bɛ nin fɔ ka tila ka segin ka fɔ parce que o ka fɔta de do ko tumana min na o y'u yɛrɛ ɲininka ko o ye yahudiyaw t'a lajɛ ko yahudiya t'a dɔn ko sonnerie de bɛ yen wa voilà klaxon ko o man ɲi cloche voilà donc bref o ye yahudu ani chrétienw ta ka wele cogo o bɛ mɔgɔw wele cogo min na ko o man ɲi kira fana t'a dɔn Bilali fana t'a dɔn o y'a fɔ tan de ko saaba dɔ de taara o la ka da ka sinɔgɔ k'a sigo a sigora a wele ka nin hayya ala salatu b'a ordonné misiriw la cogo min na k'o de sigora ka sɔrɔ ka wuli ni a ka sigo ye ka se alakira ma ka a ɲɛfɔ alakira ko wala kalanfa Suleman o fana hatati kɔrɔba hatati ba tun de don nka alhamdulillah rabbil alamin an ka shahidu kalanfa Suleman Mayiga wuli a caman bɔ e ɲɛ bɛ mɔgɔ ninnu na mɔgɔ kalanlenw yɛrɛ de bɛ ala y'u sɔn dɔɔnin la ni kɔrɔna bɛɛ b'a kunkolo la tubabukan tɛ ngo kan tɛ awɔ o de bɛ ka fɔ o larabukan ngo kan faransɛ kan
ni a bɛɛ dafalen don ni cɛ in de la Sulemani Mayiga. Alisan fɔra ale ne t'a da dɔn. A min fɔra ale t'a da dɔn. A yera o a tuma ye wa. K'i ka wuli fɛn ma Sulemani. Sulemani Mayiga et puis a kana lajɛ tan dɛ a tun labɛnnen don walasa a ka alimamuya place ta misiri dɔ kɔnɔ bɛn. A tun bɛ ka labɛn wagati min na a bɔra Bayina kalama donc a y'i fisi ka bɔ. Ala k'an dɛmɛ bɛɛ ni i sɔn fɛn ani i sɔn cogo Laaji y'a fɔ cogo min na e bɛ kɛ sahidu sira mun a siraw ka ca ale de fana ye an ka mɔgɔ murutilen de ye an ka kalanfa Adama Tarawele Adama i fana ka wuli k'i jɔ a bɛ to ka kɛ TikTok sanfɛ kosɛbɛ Adama Tarawele fana tun mɔgɔ murutilen pep a yɛrɛ tun ɲini ka bɔ diinɛ yɛrɛ la parce que a kuma tun cayara a fana ni de kɛra sababu ye ka kuma de las'a ma a kɛra sahidu gɛlɛn bi a bɛ sɔrɔ ni aya di k'a yir'i la k'a fɔ ko Ala sɔn siraw ka ca donc an tun bɛ yɔrɔ jumɛn an tun bɛ ka mun de fɔ voilà misiri wɛrɛ nin Aliou Dawu an bɛ misiri minnu bɛ e bɛ misiri wele kan min mɛn ordre la tan Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah hayya alal salati hayya alal falati qamat salatu Allahu akbar ya Allahu akbar nin bɛɛ zikru ye yaro nin bɛɛ Ala tɔgɔ ye yani k'a fɔ ko non ko nin ye kɔrɔna Ala bɛ c'est-à-dire que ni i ye Ala ko suma kɛ misiri la o de ye misiri wele kan ye o dɛsɛra k'o fɔ mɔgɔ ye Allahu akbar Ala ko suma min bɛ kɛ misiri la tumaw la a ko tile ninnu fila kɔrɔna sura 11 aya 114 tuma tile b'a ninnu bɔ ani ni tile tuma min a y'a ninnu don ani su wagati o tɛ wagati saba ye ni tile bɛ kuncɛ ma ani ni tile jɛngɛna ka bɔ kuncɛ ma o tɛ wagati fila ye ninnu ye wagatiw de ye Ala ka so kɔnɔ ni mankan bɔra a ye boli ka taa a banna mankan jumɛn kalimatu la ilaha illallah i tɛ foyi si fɔ o yɛrɛ ko ten ko kumaden fosi a yɛrɛ ko Ala yɛrɛ ko kumaden tɛ min ka sa ni nin ye ko bari sabu nin de kumakan ɲuman ye min bɛ yɛlɛ ni aw ka kuranɛ sura aya 10 ilayhi yas'alu kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu donc o b'a fɔ Allahu akbar wala zikrullahi akbar kuranɛ sura 29 wala zikrullahi akbar ay Ala ko sumani ma ye min ka bon kuranɛ sura 29 verset 45 o de Allahu akbar e b'o sɔrɔ kuranɛ sura 17 verset laban alhamdulillah allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu waliyyun takbirul iram nin de don taflene takbirul iram te do wɛrɛ k'i ka Ala ka bonya ko fɔ proclame hautement la grandeur de Dieu la grandeur de Dieu o de Allahu o ye a tɔgɔ ye akbar o ye bonya ye donc kalimatu la ilaha illallah i b'o gan tuma minnu ko fɔra dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ Ala ko suma de bɛ yen donc boli ka taa Ala ko suma in na a banna ko seli bɛ wagati de kɔnɔ kuranɛ sura aya 100 ani aya 3 seli bilalen don wagati de kɔnɔ dafe ninnu kɔnɔ donc o wagati ninnu ni Ala ko suma kɛra sow kɔnɔ ale Ala jɛnna Ala ko suma ka kɛ minnu kɔnɔ dɔrɔn ko cɛw ka boli ka taa k'a fɔ a ma fɔ musow dɛ musow bɛ to so cɛw bɛ taa kafo ye o bɛ gan ni kɛ ni kelima ye o bɛ gan ni kelima ye o de ye misiri wele yɛrɛ de maintenant o ko Ala kira min cira dɛ walasa a ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye dɛ misiri wele k'a yɛrɛ t'a dɔn sahaba dɔ de taara sigi ka na d'a ma a ka sɔrɔ k'o valider a ka to ka fɔ misiri kɔnɔ nin ye sɛbɛ kuma ye o sahaba ye wayiw de sɔrɔ quoi o sahaba fana ciden de don c'est-à-dire que le prophète lui-même finalement c'est-à-dire que voilà c'est-à-dire que ciden ka cidenya ye tɔ k'a jɛ ye ale de kan ka na Ala ko ɲɛfɔ a ye a yɛrɛ tɛ misiri wele cogo a t'a dɔn a ye mɔgɔ min bila Bilali a t'a dɔn ko sahaba dɔ de sigura ko o de nana a
finalement o y'u yɛrɛ ɲininka ko o bɛ mɔgɔw wele ka na misiri la cogo di cogoya ma sɔrɔ donc u yɛrɛ kelen taara da ka sinɔgɔ de sigo in kɔnɔna na ko seli bɛ wele cogo min na bi silamɛw fɛ o wele cogo nana fɔ a ye sigo la ale bɛ wulila ka kira sɛgɛrɛ ka sɔrɔ ka taa fɔ kira ye ka sɔrɔ kɔrɔnɛ falen don ala kira o bɛna i ɲininka donc kira yɛrɛ t'a dɔn fo finalement dɔw de bɛna a ɲɛfɔ kira ye a ko ko misiriw ye ale ka sow ye anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan kɔnɔ sura 72 misiriw ye ale ka so de ye chapitre 72 verset 10 donc misiri kɔnɔna na ale tɔgɔ de ka fɔ k'a kana fɛn wɛrɛ wele min tɛ ale ala ye donc a bɛ kalima de fɔ ka caya o de ye zikuru nin ye o de ye hakilijigi min bɛ ka f'i ye suratu nuru kɔnɔ a 37 ko o hakilijigi ko aw e welela ka taa o de ma o ala bato ye de ma e bɛ ka ala de bɛ ka ko suma wa e bɛ taa ala de bato misiri dɔw bɛ ka taa ko kalima nɔfɛ misiri dɔw datugulen don kalima nɔfɛ right e ma bɔ o kalama wa a bɛ réseaux sociaux kan fan bɛɛ fɛ Bamakɔ misiri dɔw de o ye télé wuli a bɛ faamu groupe fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔna na tijaniya mɔgɔw minnu bɛ kalimatu kɛ ni la ilaha illallah n'a fɔra dɔrɔn bi a bɛ fɔ ko tijaniya mɔgɔw o de tɛ wa olu dɔnnen don ni kalima fɔ ye o ka groupe u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ zabiya min tigɛ c'est-à-dire u bɛ misiri yɔrɔnin dɔ koli kɛrɛfɛlɛ u b'o ka nasiw ni u b'u ka kɔlɔsiw bila yen u bɛ to ka fɛn u bɛ to ka caya misiri kɔnɔna na hali ni seli wagati tɛ u bɛ to ka kɛ yen maintenant ni seli wagati sera olu bɛ wele ka kalima kɛ mais ka sɔrɔ misiri alimamu ani misiri ɲɛmɔgɔ dɔw olu ye mɔgɔ dɔw ninnu ye mɔgɔ dɔw ka mɔgɔw donc yanni ni misiri welela yanni alimamu ka na tijana mɔgɔ minnu bɛ misiri kɛrɛfɛ olu bɛ wuli ni kalima de ye papa ala bɛ u nana ɲɔgɔn ye ko ça c'est pas possible ko yan tɛ kalima yɔrɔ ye ala bato yɔrɔ tɛ a ma kɛ salon ko ye a kɛra sisan a misiri yɛrɛ datugulen bɛ yen ka bɛn le 22 avril 2022 a misiri datugulen don ko o ka kɛlɛ kun ye kalimatu la ilaha illallah ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ako John de be min ta tiɲɛnen don ka tɛmɛ maa kan maa mun bɛ kalima ala tɔgɔ bali a ka so ala tɔgɔ fɔli k'o bali a ka so John de be min ye yɛrɛkuntɔɲɔgɔn min ta tiɲɛnen don ka tɛmɛ o tigilamɔgɔ kan ko ni ala b'a jatigɛ k'a don jahanama kɔnɔna na a bɛ kɔnɔna sura 2 aya 114 ما كان لهم أن يدخلوها إلا الخائفين الله لا إله إلا 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 الله ko kana fɔ misiri kɔnɔna na o ko yante la ilaha illallah misiri donc ninnu fana ko ko hali sini u b'a fɔ kulonkɛ wa sɛbɛ o nana fitina u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na koro kɛ misiri kɔnɔ ka koro ka ɲɔgɔn koro finalement gouverneur ka décision bɔ ka misiri ni fermer ko ala tɔgɔ ti fɔ yen dɛ mais ale yɛrɛ bɛ ɲina a bɛ misiri u bɛ min wele misiri wele n ko o y'ala tɔgɔ fɔ de kalima de fɛ o sa ye la ilaha illallah Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nani danara kele be mohir manuye wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna Qur'an sura 37 aya 37 ko ni dana o ma kelen pew la ilaha illallah ni dana o kuma den kelen ma ku ta so ko yara bonya bu wa ko munafiqun do o te ala to fo few fo na kera wala yazkuruna allaha illa qalilan Qur'an sura nani aya
kasoro aforo e ku ka fode ka Quran sura min ani uzkurullaha zikran kathiran kaka foka kaya chapitre 33 verset 41 ala ka ande no misiri wele te dowere ko misiri ale ala ka soye ale ala togo de ka foye ala togo foli tumala min be bato ko fo o manga ni ya me kika ibolo bo barale ka buli kata men ikaka chede ikata aka ala ko suma ka abaka ala bato donc misiri wele kan kere ne ka fo ko ninde misiri kan kere ina fo awba don chugo mina ambe ba don chugo mina ka fo ko saba do de sigura ko dikirama oluta cheye wa misiri wele kan kelen tala ala ko suma de beke Allahu akbar ni na ida be dawo Allahu akbar ni ala to ala de kabo la ilaha illallah ma werete ni ala te ni eyo me o zikru de ko sala ay ala wele ayamata wa falahul asmaul husna Quran sura tan wolo na verset kemeni tan ay ala wele wan ma aka rahman masawili aya wele ni togo e kale ala togo de ka san bekay subhanallah de al mo wele titaire wele mo wele titaire dot mi kay ni ngali aha ko fe do ba ata Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Ni Boubacar Touré. Boubacar. Ça n'est qu'un dénigal de selji limité là quoi. Selji be limité au mina quoi. Moi on va pas finir dans les selji tala tapi dans les selji tala. On sait que tu mets ton fait dans les kika. C'est pas là à femme quoi. Ma femme. Si ça dit là, si ça n'est que là, c'est que tu es là. Ah. Que tu pas qui a fini là, qui c'est beau bé quoi. Ah. Voilà, selji limité quoi. Ah, Selji tient fin. Selji tient fin. Bon, Selji tient fin. Dama de. Corona suratu aya woro. Akoko ni iye ka fo joya ke Selji tiena. Akoko ni be ni tara banako la. Banako. Hein? Awo nyegana taka. Oye a liquidier. Bo oye a déchet. Wochi oya aga gazi lamay. Abe famu. Ninde bi wele banako korona sura woro. Korona sura du aya woro. Ko ni yo doke. Ni imaji soro kika ta même ka donc ni do de ke e ka abi bo selji la fika siga. Ma ba ko ni ma selji soro kika ta même ke ni ibe itega da bokola mi kasan ibe nyeda joshi ibe tege joshi aba fuka tabla nongono de ni abla nongono basi tabla ako kiki tege joshi selji la ba kika ko ka abla nongono me taimam la ba foko eki nyeda susa kasalo eki tege joshi adana ko ma o ni man jire soro wala iman kene wala ibe buhadi sirala yeni doke c'est-à-dire sira musuma wala sira musuma jana ba ko be sira ka fo nyoba ya be o fana be seldi tien mais ani seldi be ila muso e tege di musuma wala muso te matola awe jo sira nyobona ako kibe seldi wala ye seldi reta ka ka pidi ma tege marila abe fam donc ninde be seldi la seri ko fe ni iba asiga donc nyegen ka foko iye itara nyegen sugune kunguru ni serra ka bo ika finina non o lute dabon kama ko we wa o yere kote o te selfie ko deyere nu ka sugune o site selfie ni abora iyere de la ibe segi selfie ka note o be selfie o be o mun fora o yere be ayere kono bara kono nana sugune be an kono bara kono bo be an kono bara de ko kono nana mais à cause de koni o bora ila kika seljita iba kura ya ko tuma no bora ila kika kura na kera banaye abe dum kiri wera kono nana kura kono nana
mɔgɔ dɔ bɛ yen k'u ka jala tɛ jɔ a bɛ bɔ sugunɛ bana de don o la ko n'o kɛra k'i bɛ seli surunya parce que e bɛ balaw de kɔrɔ i bɛ fitina de kɔnɔ kɔrɔna sura joli kɔrɔna sura naani aya kɛmɛ bɛ kɛ kelen aya kɛmɛ ani saba i b'a surunya o surunya de ye jumɛn ye min tun kan ka kɛ ni a tɛ se ka ɲɛ bilen i b'o to yen o ye daruya ye e ka ɲininkali jaabi de ye nin ye ne tɔgɔ Mamudu Samake bon ne ka ɲininkali fɔlɔ ye shahada quoi kuranɛ suran 3 verset 18 ani kuranɛ suran 63 a verset fɔlɔ quoi est ce que ka alakira don sariya in na musuliya de don wa i n'a fɔ parce que ko musuliya c'est à dire que n'i y'a fɔ mais suratul hud y'o de fɔ i ye an delila ka kutuba ka kalaba yɛrɛ de tɛ wa baya kutuba dɔ kɛra yan ala b'a fɔ ko a ye dan ne la a ka dan ne ka kira o la donc kiraya ka danaya ye seereya de ye a ko kira o kira mun cira ko u nana de ka mɔgɔw wele ka na ala ma o ye mɔgɔw wele ka na ala ma donc e kan ka u tiɲɛtigiya ka tugu u kɔ donc i bɛ seereya k'a fɔ ala ye tiɲɛ ye baasi fosi t'a la ni seereyara ka ciden fana tiɲɛtigiya baasi fosi t'a la o tɛ ɲɔgɔn ye sira la kelima de ye kelima ye la ilaha illallah u b'o fɔ k'a fɔ i tɛ fɛn wɛrɛ fɔ i bɛ kelima fɔ k'a ban n'i ye kelima fɔ k'a ban i bɛ seli kira kan parce que ala de ko k'an ka hommage c'est-à-dire que ala mankutulen kɔrɔ kɔ min ye ala jira i la ko rend lui hommage o de ye salamu ye salamuna ala nuhi fil alamin salamuna ala ibrahima salamuna ala musa wa harun salamuna ala ilyasina kono sura bisaba ani wolonwula a verset 79 kɛmɛ ani kɔnɔntɔn kɛmɛ ani mugan kɛmɛ ani bisaba ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a kɛmɛ bi seegin ka taa bila aya kɛmɛ bi seegin ani fila nin bɛ suratu safat kɔnɔna na donc kiraw bɛ tiɲɛtigiya de donc i bɛ seereya k'a fɔ maa wɛrɛ fosi tɛ yen ciden ye ala ka ciden ye quoi Muhamadu ye ala ka ciden nabi ibrahima ye ala ka ciden i bɛ seereya k'a fɔ ko nabi ibrahima ye ala ka ciden baasi foyi t'a la filankafoya tɛ musiribuya tɛ faranga salamu alaikum ne ye Ismail Keita ye bon ne b'a ye jamana in kɔnɔ yan dɔw fɛnɛ bɛ kuranɛ dɔrɔn de kan tɛ foyi ka kuranɛ kan mais ne ka question bɛ alamasɔli ko de kan bari u bɛ alamasɔli dɔ fɔ bon an tun jamana in kɔnɔ mɔgɔ min nana ni alamasɔli ye u t'a fɔ k'a bɔra kuranɛ kɔnɔ u bɛ sira dɔ de fɔ mais ne tun bɛ mɔgɔ dɔ jamana kɔnɔ yan u fɛnɛ bɛ kuranɛ de kan mais u bɛ alamasɔli in fɔ yali a fɔli baasi b'a la wali baasi t'a la n'o ye suratul fati ye a ne ko alhamdulillah rabbil alamin a ko kuranatigi dɔ bɛ yen ko salatul fati yɛrɛ jumɛn اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم دايل فولي فات ay ako allahumma salli anti lima ganema ka baraka ke ala kira muhammad ba ala khatim lima sabaka muhammad mi اللهم صل على سيدنا محمد على أماني فيها كشني نما في على كلام محمد عليه الصلاة والسلام الفاتح لما أغلق محمد مننا داتقولين دايرة ولا مننا داتقولين دايرة فين داتقولين ولا خاتم لما سبق محمد مننا مين قنانيا ننا أول الدفع ناصر الحق بالحق محمد من بيت شيء كشيء دمه ولا هادي إلى صراطك المستقيم مامور به كان بغاي كتا الله تعالى كسرتك كني كشوي وعلى آله ما ينفع عليك أنما كمامور قصف موقع حق قدره مامور يركا حق الدم يرلا ومقداره العظيم أن كرابا جورو باكما
ni ye a tarjumé kele bamanan ni ya a tarjumé ka kele ni ko kan bamanan ni be korna kono wa ate korna ada korna ni be korna kono nunu kuma denw bɛɛ bɛ dafa ko ala kira bɛ maa kanda ala ko ko i tɛ se ka maa kanda dɛ ala de bɛ maa kanda maa mun y'a ja mɛ e ye kandabaga ye ni mɔgɔ mun sɔnna ka tugu i kɔ kɔrɔna sura ni fila a sɛbɛnnen bɛ ko ala kira kɛra kandabaga ye quoi c'est-à-dire ni tugura ala kira ko k'i bɛ kanda mɛ ala kira y'i sama dɔw nɔfɛ a hakili la ko ale bɛ se k'o kanda ala ko a ye k'a to cogoya la dɛ ni maa mun sɔnna ka tugu i kɔ dɛ a bɛ kanda i b'a tigi kanda quoi mais e yɛrɛ de k'a fɔ ko e ka volonté la k'a fɔ k'e bɛ maa kanda i tɛ se ka maa kanda maa mun ka di kɔrɔna sura 28 verset 50 kɔrɔna sura 20 fɛn datugulen ka dayɛlɛ o de ye fɛn datugulen ka dayɛlɛ fɛn mun tun ma dɔn ka kɔn makakaw tun tɛ ala ka kuma dɔn a bɛ kɔrɔna sura 32 verset 7 ma atahu min nazir min qablika ala ka babalikɛla tun ma na o ma n'a ɲɔgɔnna o n'a ɲɔgɔnna wala hadi ila siratika almustaqim a bɛ maa kan ka taa siratigɛ tilennen ma nasirul haqqa bil haqqi kɔrɔna sura 3 n'i y'a lajɛ ko kɔrɔna nana ka tiɲɛtigiyali kɛ tiɲɛ mun tun bɛ Tawrata tun jiginna tiɲɛ de don Linjila tun jiginna tiɲɛ de don ko kɔrɔna fana nana k'o tiɲɛtigiya a bɛ faamu kumaden tɔmɔtɔmɔlen don i b'a dɔn danger kɛra fɛn mun yira diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen a sɔrɔ cogo n'a fɔra i ɲɛna i bɛ ban a la e bɛ se k'a miiri cogo di ala kɛra min nana diɲɛ ka nɛɛma ka taa diɲɛ bɛɛ ma وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين قل نصر مولك الآيات من أولوكرا سورة الأنبياء كيف تقوم لمدة وكرا كنا كاكا باراو بيكي كاكا تشيديا لسي ala y'a laɲini a fɛ cogo min na k'a bɔ ala ka kuma yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye kuranɛ ye ka kuranɛ in fɔ k'a ban pewu a ma salatul fati développé k'a di mɔgɔ ma fo caman san caman karnu caman dɔ de ka sigo ko ala kɛra ye ale kalan da ani da ka ale kalan salatu dɔ la min ma di tɔw ma ale de bɛ bɔ n'a ye olu ka sɔrɔ o kumaden ninnu ka sɔrɔ a bɛ ka min développé nin ye tan o a bɛ ka salatu min développé nin ye tan o salatu kumaden kɔni bɛ kɔrɔna kɔnɔna na mais ale ko a ye dɛ ko a dira ale ma ɲɛŋɛ walima sigo kɛrɛfɛ ka fisama ciya dɔ fo ka taa a fɔ ko a dɔw fɔli walima voilà c'est-à-dire que u b'a fisama ciya dɔ fo k'a tɛmɛ kɔrɔna yɛrɛ kan bon yen de kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye o tɛ wahayi kumaw ye a bɛ faamu n'o tɛ salatu yɛrɛ ala ko kuranɛ sura 33 verset 56 a ye mun de fɔ ye inna allaha wa malaikatahu ala ana ka melekaw bɛ yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima aw fana ka seli kira kan a ka salam ɲɛsi a ma mais ala n'a ka kira o bɛ seli ala kira kan cogo di ala n'a ka melekaw bɛ seli ala kira kan cogo di olu fana bɛ sujudu bi a ye e bɛ o miiri cogo min ayi o tɛ dɛ kuranɛ sura 33 aya 43 a ko huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu ala ko ale n'a ka melekaw fana bɛ seli aw kan a bɛ deli kɛ ala ko k'ale n'a ka melekaw bɛ seli ala kira kan wa ale n'a ka melekaw bɛ seli aw fana kan o seli ye jumɛn sisan o seli ye ko ka aw mɔni mina zulumati ila nuri ka taa ni aw ye yelen na nin de ye ala ma sɔli ye Ustaz don la ne ni mɔgɔ ninnu nana sigi don la n fɛ yen mɔgɔ dɔ nana sigi solitigi ninnu nana ale fɛ don dɔ la wala solitigi ninnu yɛrɛ karamɔgɔba 2 3 comme ça a ma nɔgɔya dɛ Ustaz ne yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ aw b'a sigi min k'a fɔ ala ma sɔli o tɛ sɔli ye quoi n ko sɔli ye kuranɛ de ye sɔli ye kuranɛ de ye maintenant ka don kuranɛ kɔnɔ k'a développer ka dɔn ma ko ko de ala b'olu da ko maa mɛn k'a fɔ ko sɔli ye kuranɛ de ye soli de ye kuranɛ ye ala filɛ k'a fɔ k'ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli ala kira kan a tilara k'a fɔ k'ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli aw kan mais ko o seli tɛ dɔwɛrɛ k'i bɔ kunfintigiya la de ka taa n'i ye ko dɔ
maintenant a ko i ka salamu kɛ ka ɲɛsin alakira ma o ye foli de ye quoi c'est o ye tasibila de ye o salamu sisan o salamu misali a b'o d'i ma kuranɛ kɔnɔ ka salamu bi kɛ cogo min na a ko salamun ala nuhi fil alamina ko nuhu diɲɛ bɛɛ ne ala ka foli b'a ye salamun ala nuhi fil alamina ni bi kuranɛ sɔrɔ 37 verset 70 ani kɔnɔ a aya 109 a ko salamun ala ibrahima e ko cogo di salamun ala ibrahima ni bi kuranɛ sɔrɔ 37 verset 100 ani kɔnɔ a verset 100 ni muba a ko salamun ala musa wa haruna a aya 130 a ko salamun ala Ilyasina. E ko cogo di donc a bɛ sɔrɔ k'a fɔ Kuranɛ sura 10 aya 10 dawahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum tahiyya kɔrɔ foli Allahu akbar les salutations tahiyyatuhum fiha salamu ko o yɔrɔ la ko b'u ka bato kuncɛ ni subhanallahi fɔ ye ka foli kɛ k'a kuncɛ ni kumaden ye min bɛ wele salamu wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin donc sisan o de ye tayya ye tayya kumaden de tigɛra k'a bila i ye quoi ko bɛ tayya kɛ tayya kɔrɔ foli atahiyatu lillahi zakiyatu lillahi tayyibatu salawatu lillahi ay o ko dɛ a ko o yɔrɔ la ale ala bɛ fo o bɛ ka bato kuncɛ ni subhanallahi kɛ ye o ka foli ni o ye folikan ye ni o ye ko tahiyya ko a kumaden bɛ salamu de ye ko o kɔfɛ anil hamdulillahi rabbil alamin donc o la e bɛ bɔ yen de ka na suratu safati kɔnɔ an ye nabi ɲumanw ka salatu fɔ cogo min na folikan fɔ cogo min na tahiyya fɔ cogo min na salamun ala nuhi salamun ala ibrahima salamun ala musa salamun ala o tan a bɛna a aya 180 ka taa bila 182 a ko subhana yaye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah nin de ye tayye nin de allahumma salli yɛrɛ na ni ko sa ko allahumma salli ala muhammadin ala salli ke muhammadu kan maintenant ni ko na aya yɛrɛ fila ala ko parce que e ko allahumma salli ala muhammadin ala salli ke muhammadu kan mais ko na e fi ka fɔ ale ala na ka kira meleke bɛ ka salli ala kira ka déjà mais e ka fɔ ko allahumma salli ala muhammadin non ala taala ko e ma ko ale bɛ ka salli ke muhammadu kan ka ba déjà maintenant e ka salli tigɛ dɔ wɛrɛ de ka muhammadu kan a nɔfɛ Allah mais mɔgɔ min bɛ ka fɔ ko allahumma salli ala muhammadin a b'a siɲɛ miliyɔn kelen kɛ su fɛ i b'a sɔrɔ a tɛ wali kɛ ni kuranɛ ye a fɔra k'i ka wali kɛ e bɛ sɔli min kɛ dɛ sɔli ko k'i ka wali kɛ ni kuranɛ o de sɔli ye quoi o de ye sɔli ye fazakir bil Qur'an man ya k'a fɔ e kuranɛ sura 50 aya a bɛ faamu donc tayya tɛ dɔ wɛrɛ ye nin de ye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin allahumma salli nabi ɲumanw kan seli o ye salamu ka ɲɛsin u ma tasibila de don c'est le fait de rendre hommage à quelqu'un ala yɛrɛ ye o kɛ kuranɛ kɔnɔ k'a yirila ka misali d'i ma donc ala kɛra cidenw dɔ ye kuranɛ sura 2 aya 200 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Donc Muhammadu kira dɔ ye ko Muhammadun Rasulullah Quran sura Fatih. Muhammadun Rasulullah. Donc sisan a ye misali ko Quran kɔnɔ misaliw de bɛ a ye misali fɔ i ye ka jigin cogo min na ka fɔ salamun ala nuhu salamun ala ibrahima donc i b'a fɔ salamun ala Muhammadun c'est ça. Salamun ala Muhammadu nin de ye tasibila ye foli k'a ye ka dɛsɛ ma n'o tɛ seli in kɔni kɛra ka ban e tɛ seli a kan e tɛ se ka seli kira e bɛ seli kira kan cogo di ala n'a ka mɛlɛkɛw de bɛ seli kira kan o kɛra ka ban o baara kɛra o ko a ko wa ala n'a ka kira bɛ seli aw fana kan ko donc ale n'a ka mɛlɛkɛw ka seli ye ka aw bɔ dibi la
abe aw bo dibila ni jumeta Quran surata ani nani verset kolo alif lam ra ni afu sabaye kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min az-zulumati ila an-nur ni kitabu de min jigina ka adama de bo dibila ka tanu ko de Allah musolli Quran abo Quran de Allah musolli izni rabbihi ni ala ka je la sabila ala munka bo masata mendo ani stratega ala yi mangoro bari ati sasa ama ko agara lati wa aka to gara lati sira sira aka tele na tele ra amai aka do ko bari maro bi do ko assalamu alaikum atwa ana makuri ni ga do ba fe son tan mun fatro ka pro ma ko do pro ba ko ka ya na keliyala o beto arjanna kono nana ala munde fo yena kono nana sura yani agata la rafi kono nana kono sura tani wolom la verset tani duru ako kalete mo mine muazzimina hatta nab'atha rasula ate mo mine fo ka ta fo ay chidin de chi ima folo e ka ala tani me ka do ka soro ka sawan ma ka soro ka son wana ka ban afamna kalete mashi nyagata alete bi mashi ka ko kabe illa jaba kasoro e ma chi kan soro o de ko so o bi to ko nyon soso do ba ko Muhammadu fa kabe do janama kono bu musibati ku o ko Muhammadu ko de la ka Muhammadu re nyi do ko sa ba do de la ka ni ko ale fa ka tibara ko ifa be janama ka e turu che ka senga na ka ko a ko ne fa ka tibara ko ifa be janama ko o e fly kaye turu che ka siri ese wera te finanga eske ya iba ye ka hot mun kuma mun ta che asigna se sabana ka ko ifa ani mu fa bebe jana ma abuka wa abi finna wala donc a famu ka so kuma mun ta che alay mun de fo korona sura bisaba alif la sura to sajida verset 7 ako ko ka ko e Muhammadu ye ko chiden tu mana maka kaw maka ko ote ala ko don ka ko abi segi kuma ka suratul kasasi kono korona sura mugani shegi verset binani katabla binani woro binani woro na asabane mbe ko ala kirama ko ne ci mo de ma mo mun ma dele ka ci kan me ka ko enye ma ala ko don ka ko enye suratul juma bo fiye korona sura fi woro ni fla verset fla akoko ne ci ni kitabu ye aya de ba ko ki kala aya nuna wala se ekata u kala aya nunu ka aya nunu ke ko sanuya ko ka kon enye na linye ko to me fili bangelen ko na Allah ko sura mbisa bani woro aya nani asabane be fana abi famu abe ko na sura to saba ko na sura bisa nani verset binani nani ko kira ka kon kira ne ko chide ya mana donc ola ni chide mana mo do ala yo fiye ko ala te mo nyine kiyama jodo ka fo kabi nyangata ko kasoro e ma chika soro ça c'est trop injuste korona soro nani ake wana abi woro nsaba korona soro nani ake wana abi woro nsaba abe famu donc ola temsenu munu be bangi ka korobe o sara oluma don famu kono kiri e kono nana oluma o ka hakili ma dafa sarti mun dafa le no buna adama den wala sa aka kiri abi suratul al insan kono korona soro bi woro na ani woro aya folo fla saba akone ala ye dani ke ka bo nyami fena ni wole lawa muye kaba ko maye ka adama den dan ka bo abade be kono nana ka nyede ama wala sa aka famay yelike ka plote ama mun ko sa aka meni ke ka dukun kam dama wala sa aka famu soro donc o ye hakili ko foto de il faut que a hakili ka dafa ni a hakili dafara abi yelike nyeki se mun fiye den olu ko dere ko nye mun be fiye dukun ko nana ko de fiye to ye ali ni woro donc ola ebe meni ke ala ko yin plo bi dima meni ekra bobo ite fosi be ebe enseigner ni ya famu ni ma famu ala timina am de la ka babo do ke bo ke mais mo mum be ni a fadro kadro hakili yera ma dafa kadro hakili de dira bul arama de o de dan fara be ali bagaw che abo de foye korona sura worom la suratul larafi verset ke be worom la ani kononto ako adama den chama ani jina chama amida wujini jahannama korona
ko mun de ko so bina jini ko aye nya di uma me ko tiye ke ni nye aye kulo di uma me ko te fo meni kulo nuni ye aye dusmun di uma me ko te fo se famu ko o kera comme baga o ja baga on de te faire famu ati comme nyete baga na ati comme ati manga pa na me de ati faire de famu c'est ça l'intelligence mo hakili ko donc a clara ka fiye ko na sura nani ko na suratul nisa yi aba se bina ni saba akoko ni mo ta ayera ma ko aya bo kirila Allah mamu mi suwara ko na kaka na gere batula fo ka taa fo ko a dakere a dantigara abe min fo mun be fo aba famu ko na sura nani ay bi dan disam donc mo o daraja soro ni o demsenu ye famu nu ma soro nu ko sara kema jodo ko be do ajana ko ka kibara de dira sura la afi ko na akutubabe e ka nyinga dara ni ko sera kibara dɔw bɛ yen an bɛ kibara dɔw di teliya la an ka shahidi dɔw bɛ yen k'ale taara kadɔ dugu la amadu kojo koporo a ko k'ale kɛra shahidi gɛlɛn ye k'ale fana bɛ wajibi ale bɛ dawa lasela ye ale bɛ ka ala ko fɔ mɔgɔw ye fo koporo koro mara mais an ma deli ka ɲɔgɔn ye han ko a bɛ shahidu bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu ɲini shahidu fɛ ko parce que a ma nɔgɔn donc an ka duwawu bɛ o amadu ye amadu wɛrɛ bɛ yen o ye amadu dolo ye ani isa dolo olu fana ko k'ulu ye pharmacie dayɛlɛ k'ulu bɛ duwawu ɲini shahidu ye an b'a ɲini ala fɛ ala mun bɛ kow kunna ni a sigilen bɛ ka kɔlɔsili kɛ ni a bɛ mɔgɔw garisɛgɛ ala k'u ka pharmacie jidi u ye ka a nafa di u yɛrɛ ma ani u balimaw bɛɛ lajɛlen u fana ne ma deli ka a ye mɛ a ye ne wele a kɛra shahidu ye amadu dolo ani isa dolo k'olu ye pharmacie dayɛlɛ k'o bɛ duwawu ɲini shahidu ye kibaruya wɛrɛ abubakar sanogo Côte d'Ivoire k'a muso jiginna a an sɔn dencɛ la ko mohamed a tɔgɔ mohamed ala k'a kɛ mɔgɔ tanunen mohamed kɔrɔ mɔgɔ tanunen muhammad kuran sura 61 aya 6 Muhammad ye mɔgɔ tanunen ala k'a kɛ mɔgɔ tanunen ala an b'a ɲini fɛ i ka hinɛ den in na i ka makari ale n'a ka zura bɛɛ i k'u kisi ka bɔ jahanama tɔɔrɔ ma i ka niyɔrɔ ɲuman d'u ma duniya ani kiyama don ani an balimakɛ Suleman Konate ale fana ka mariage Konate Suleman Konate an ka shahidu gɛlɛn a furumuso tɔgɔ Salimata ala ka o kan ka kɛ nɛɛma ye ka kɛ furu nɛɛma ye ka kɛ basigi furu ye ka kɛ basigi furu ye amin ka den cɛman ani den musoman barikaman caman bɔ o la ka o kɛ o cɛntabaga ye Rabbana taqabbal minna nɔgɔya lasana sila jalakɔrɔji kan ka mara min sɔrɔ denmuso ka tɔgɔ jɛnɛba nka ala ka a kisi seyatinu tɔɔrɔ ma jinɛ kunda kunna adamaden ani sali tarawele yɔrɔ ɲuman ala k'a k'u ye duniya kɔnɔ ani kiyama jɔ don ani olu bɛɛ lajɛlen ani sali tarawele ko b'a dugawu kan ala ka basigi na taa ala ka a ka du basigi تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل دعائي يا ربي لا إله إلا الله